साउथ गोवा रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर गोवा फॉरवर्डान उजवाड घातला। RTI वरवीं मागयल्ली म्हायती दियात, ना जाल्यार कोर्टांत वतले। गोवा फॉरवर्डान सरकाराक तंबी दिल्या। दिवचलच्या पॉलिटेक्निकान साउथ गोवा रिक्रुटमेंटा खातीर टेस्टी घेतिल्ल्यो, पूण तातूंत झोल आसा अशें कळटकच तांणी दिवचल पॉलिटेक्निकीक आनी साउथ गोवा कलेक्टरांत RTI घालून स्किल टेस्ट आनी रिटन टेस्टीन सिलेक्ट जाल्ल्यांची म्हायती मागयल्ली, पूण दोनय कडल्यान दुखलाधुकली जिंदाबाद जाले। ही म्हायती दिली ना जाल्यार कोर्टांत वतले। आयकात गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीक। काही लोकांनी येऊन सांगले की साउथ गोवा रिक्रुटमेंट स्कॅमा खातीर जे NDC रिक्रुटमेंट हातून भानगडी चालू आहा। ज्या लोकांनी एक्सपेक्टेशन मीट करूना, ज्या लोकांनी बॅगा दिवना, तांकां रिजल्टान भायर उडयल्यात। आनी त्या वेळार अध्यक्षान जनते मुखार दवरतकच रेव्हेन्यू मंत्र्याक संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो, पूण मंत्र्याक संपर्क जावंक शकलो ना। मंत्र्याक लागूना म्हणून मुख्यमंत्र्याक केलो, मुख्यमंत्र्यान पयलीं फोन घेवना, पूण मुख्यमंत्र्यान कॉल रिवर्ट केलो। त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक म्हाजे मुखार एक्सप्लेन केलें की अशें जाला, तूं हाजेर एन्क्वायरी कर आनी व्हेरीफाय कर, अशें आमकां आयकूंक येता। सो आमी 17 तारखेक एक RTI घाली। खंय RTI घाली? साउथ कलेक्टरेट। कितें म्हणून RTI घाली आमी की ज्या भुरग्यांनी एग्जाम आन्सर केले रिटर्न आनी जे सिलेक्ट जाले फॉर द स्किल टेस्ट, तांचे आन्सर शिटां दिवची आनी एग्जाम जी आन्सर करता भुरग्यांनी अटेंडन्स शीट सायन मारिल्ली, ती अटेंडन्स शीट्स कॉपी दिवची। आता पॉलिटेक्निक काडटा आनी RTI खंय धाडटा, कितें म्हणून की आमचे कडेन कांय डिटेल ना, हे तुका लागता अंडर सेक्शन 6 of 3 ऑफ RTI एक्ट, हे तूं ताका दी। कोणाक धाडटा? साउथ कलेक्टराक। हो आतां डायरेक्शन दिता PIO। सेम RTI जी आमी थंय फायल केली 17 तारखेक, 19 तारखेक कलेक्टराक लेटर थंय वता, म्हणजे बापूय भुरग्याक धाडटा, भुरगो बापायक धाडटा। तो ताका लेटर धाडटा की तूं ताका दी म्हणून, की उतरां दिनाकात, कारण उतरां दिले जाल्यार दूध का दूध पानी का पानी जाता। दे विल गेट कॉट पेन्स डाउन ऑन आन्सर शीट्स आनी अटेंडन्स शीट म्हूण ते दिवंक सोदना। जर ते सारखे आशिल्ले जाल्यार कित्याक दिना आशिल्ले? हाच्या पयलीं टीचर रिक्रुटमेंट स्कॅम तुमी पळयला जाल्यार हरियाणान जाल्ले। चौटाला हॅड टू लँड अप इन जेल, सीनियर मिनिस्टर had to land up in jail because of recruitment scam. फाटल्या वर्सा छत्तीसगडान जाले, where Supreme Court had to direct investigation आणि examineraन again रोल ऑफ एक्झामिनर म्हणजे एक प्रकार एक्झामिनरान थंय छत्तीसगड मॅटरान आपले सोयऱ्यांक फ्रेंड्सांक सगळ्यांक घेवन ना, यू ऑल रिकंडक्ट द एग्जाम बट दिस हॅज टू बी स्क्रॅप्ड। जाल्यार आमकां आनी पर्याय उरचो ना, वील हॅव टू अप्रोच द ज्युडिशरी द वे वी हॅव अप्रोच्ड। This recruitment has to तुमकां याद जातली PWD रिक्रुटमेंटा वेळार, and my Chintu Pintu will everyone will answer the court in this matter. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।